श्री कार्तिकेय स्तोत्रम्। कार्तिकेय करुणामृतराशे कार्तिकेयतः यदा तव पूजा पूर्तये भवति वाञ्छितपङ्गेः कीर्तये च रचिता मनुजेन अत्यन्तपापकर्मा मतुल्यो नास्ति भूतले गृहभो पूरयसि यदि मदिष्टं चित्रं लोकस्य जायते भूरि कारागृहस्थितं यश्चक्रे लोकेशमपि विधातारां तमनुलङ्घित शासन मनिषं प्रणमामि षण्मुखं मोदात् नाहं मन्त्रजपं ते सेवां सर्पयं वा नैसर्गिक्या कृपया मदभीष्टं पूरयाशु तद्गुहभो निखिलानपि मम मन्तून् सहसे नैवात्र संशयः कश्चित् यस्मात् सह मानसुतस्त्वमसि कृपावारिदे षडास्य विभो यदि मद्वाचितदाने शक्तिर्नास्तीति षण्मुखब्रूषे तदनृतमेव स्यात्ते वाक्यं शक्ति ददासि यत्पानौ मयूरस्य पत्रे प्रलम्बं पदाब्जं ददानं ककुदेव तस्यापरं च सुरेन्द्रस्य पुत्रा च वल्या च पार्श्व द्वयं पासयन्तं षडास्यं भजेऽहं विवेकं विरक्तिं समादेश्च षट्कं मुमुक्षां च दत्त्वा षडास्यासु मह्यं विचारे च बुद्धिं दृढा देहि वल्ली सुरेन्द्रात्मजा सृष्टवर्षत्मनस्ते सुरेशानपुत्री पुलिन्देशकाया समाश्लिष्टपार्श्वं कृपावारिराशिं मयूराचलाग्रे सदा वासशीलं सदानन्दनं नौमि पङ्कवक्त्रमीशं स्वभक्तैर्महाभक्तितः पक्वदेहा समानीय दूरात् पुरा स्थापितान्यः क्षणात् कुक्कुटादीन् पुनः प्राणयुक्तान् करोति स्म तं भावयेऽहं षडास्यं खजितपरपुष्टरव स्वप्रदीपपुत्री मनोब्ज शिशुभानो पुरतो भव मम शीघ्रं पुरहर मोदाब्धिपूर्णिमा चन्द्र शतमकमुखसुरपूजित नतमतिदानप्रचण्डपदसेव श्रितजनदुःखविभेद व्रतधृतकङ्कण नमोऽस्तु गृहतुभ्यं वृष्टिं प्रयच्छ षण्मुख मय्यपि पापे कृपां विधायसु सुकृतिषु करुणाकरणे का वा श्लाघा भवेत्तव भो महीजालदुष्टतनोः पुराणां हरस्य पुत्र प्रणतार्तिहारिन् प्रपन्नतापस्य निवारणाय प्रयच्छ वृष्टिं गृहषण्मुखाशु पादाब्जनं रकिल देवताले सुधाम सम्भूषित कम्बुकण्ठ सौदामिनी कोटिनिभाङ्गकान्ते प्रयच्छ वृष्टिं गृहषण्मुखाशु शिखिस्थिताभ्यां रमणीयमणिभ्यां पार्श्वस्थिताभ्यां परिसेव्यमानं स्वयं शिखिस्तं करुणासमुद्रं सदा षडास्यं ह्यदि भावयेऽहं भूयाद्भूत्यै महत्यै भवतनुजनन चूर्णितकौञ्चशैलो लीलासृष्टाण्डकोटिः कमलभवमूकस्तूयमानात्मकीर्तिः वल्ली देवेन्द्रपुत्री हृदयसरसिज प्रातरादित्यपुञ्जः कारुण्यापारवारां निधिरगतन यामोदवाराश्चि चन्द्रः इति श्रीशृङ्गेरि जगद्गुरु श्री सच्चिदानन्द शिवाभिनवृण नरसिंह भारती स्वामिभिः विरचितं श्रीकार्तिकेयं स्तोत्रम्।